Pantilawan. Ay, dara, oh! Mango Graham Shake. Eh, halaag na yun, Yan, no, durian ba yun? Thai coconut. 100% coconut. Fresh shake. Buko. Sige, go. Tatlo lang po, tatlo. Lagi Jack Daniels nga. Tapos, ice cream, you want? Ice cream, ko. Take a seat. Gusto mong ice cream? Ma'am, recommend ko yung KitKat namin, ma'am. Best seller namin. Sige, go. Ilan po? Tatlo din. Sige, go. Pantilawan, tanan. Yay! Ano yung mga order? KitKat. Ilang rin yung birthday? Dalawa. TikTok, sir, ha? Wow. Mama mo. May kutsara tayo dyan, mama. Okay. Lang, mama. Ano pa nila? Right na sa kalina. Graham cake. Kadali lang daw. Muna na siya. Graham cake. Yay! Ha? Dili ka? Ah, di na siya. Dalawa na Sige, lang. sige. Dalawa na lang. Okay ra? Okay lang. Di pa naman nalagyan. Graham bar. Graham bar. Ay, pa siya ano, yan ako pa shake. Ang sakto. Okay ra. Kahit ko ice cream. Graham bar. Muna mong pangalaan. Tik na to ba? Uy, simba ko. Sudi. Topics na, ma'am. Joke lang. 5 ka lang. Narc. Parihan niya itong Das KitKat. Welcome. Tamis mi karon. buka na ka. Buka na tamis. Bali, Mm.